Amen. Amen. The last time we met, Naposledy, čo sme boli spolu, we were reviewing our classes. sme zhrnuli tie naše hodiny. We're looking at point 6, Pozerali sme sa na ten 6. bod which was to do with the theme of Matthew 13. a to mal dočinenia s tou témou Matúša 13. And the theme is the A separation. tá téma to je rozdelenie. Ellen White calls it the final Ellen separation. Whiteová to nazýva posledné rozdelenie. When we started discussing this in our Keď movement, sme začali v našom hnutí o tom hovoriť, we ended up taking this parable and fractalizing it, nezobrali sme toto podobenstvo, neurobili z toho fraktál. which means we began to apply it at the level of the To priest. znamená, že sme to začali aplikovať na úrovni kňazov. And so the natural consequence of that Takže tá prirodzený následok toho is that we would look at people je, že sme sa pozreli na ľudí in the v movement, hnutí and because we believed in a prophetic testing a message, pretože sme verili v prorocké skúšobné posolstvo, if they didn't agree with our prophetic understanding, we would identify them as ak tares. nesúhlasili s našim prorockým porozumením, identifikovali sme ich ako kúkol, But we've seen that there's a problem ale with videli that sme, že je tu problém, because the final lebo separation to posledné rozdelenie for the pre priests kňazov internally within this movement vnútorne v rámci tohto has hnutia already sa occurred. už udialo. It occurred in the time period which we call the Sunday law. Udialo sa v čase, ktoré nazývame nedeľný zákon. If you looked at an agricultural model, this would be in the time period of the latter rain. Keď sa pozrieme na ten poľnohospodársky model, je to obdobie neskorého dažďa. And what caused that To, čo separation spôsobilo toto rozdelenie, was the bearing of fruit, bolo vlastne or what we might call the latter prinesenie tej rain úrody, or the loud cry message. čo môžeme nazvať neskorý dážď alebo posolstvo hlasitého volania. And if we went specifically to 2018, we'd call it the midnight cry. Keby sme išli do 2018, nazvali by sme to polnočné volanie. And so the problem with applying Matthew 13 Problém s tým Matúšom 13, to our movement, že sme ho vlastne na naše hnutie pritiahli, bol čo? what's the problem? Aký bol ten problém? Sister Catherine? Katrin? Should we walk through it together? Sure. Good. So the theme of the parable is? Tá téma toho podobenstva je čo? Separation. Good. And it just so happens Rozdelenie. that in the parable, the separation happens in which time A v period? tomto podobenstve to rozdelenie sa deje kedy? In the parable. V tomto podobenstve. And the harvest. In the V žatve. harvest. Good. So we looked at our movement Takže pozreli sme na naše hnutie, and we saw lots of people doing what? videli sme, že mnoho ľudí robilo čo? Leaving, Odchádzali, separating from us. oddelili sa od nás. And we particularly noticed this between what time A period? zvlášť sme toto videli v ktorom čase? In 2019. Excellent. 2019. And we already had identified that Mhm. 2014 Aj was what way, Mark? identifikovali sme, že 2014 bol aký milník? Sunday law. Nedeľný zákon. So we'd already identified that it was the Sunday law, My sme identifikovali, že je to nedeľný zákon and we know that the Sunday law is both a specific point at the beginning, a vieme, že nedeľný zákon to je určitý bod na začiatku and it covers a period of a time. pokrýva určité obdobie. So we went from 2014 to Takže sme 19, išli od 2014 po 19. a 5-year period. 5-ročné obdobie. And in agreement with the spirit of prophecy, V súhlase s duchom prorockým we found that the cry, videli sme, že to volanie, the loud cry of the Sunday law, to hlasné volanie v nedeľnom or we would zákone, call the loud cry of the third angel, alebo čo my nazývame
Hlasné volanie tretieho happened near anjela the end of that history. sa stalo na konci tých dejín. That's how Ellen White describes it in the Millerite time period. Takto to Ellen Whiteová popisuje v čase Milleritov. So that occurred in 2018. To sa udialo v 2018. And just A before tesne predtým, the close of probation, tesne pred záverom milosti, the last major final separation sa happened. stalo to posledné veľké rozdelenie. And that was Future for America. To bolo FFA. The leader of our movement decided to go a separate way. Vedúci nášho hnutia sa rozhodol ísť oddelenie iným smerom. And so even though we saw separation in our Aj movement, keď sme videli rozdelenie v našom hnutí, it doesn't fit with the parable of Matthew 13. nezapadá to do toho podobenstva z Matúša 13. The separation is happening a dispensation too early. To rozdelenie sa deje ako keby o epochu skôr. But that separation can be explained by another Ale parable. toto rozdelenie môže byť vysvetlené iným podobenstvom. Brother Roland, you know what that other parable is? Vieš, čo je to iné podobenstvo? Ich kenne nur die Situation mit Judas. I just know the situation with Jesus. Okay. So Judas is a story, Myslíš o Judášovi? which is a parable. Judáš je príbeh, to je podobenstvo. But we go to another parable that's really famous, Ale keby sme išli do naozaj známeho podobenstva, and it's been in our movement for a very long ktoré time, už je v našom hnutí veľmi dlho. long before Matthew 13, Je tu dlhšie ako Matúš 13. parable of the tares. Sister Aileen, do you know? Aileen, It's not in our wiesz? notes, I don't think. Wir haben es, glaube ich, noch nicht besprochen. I'm not sure. Nie som si istá. Okay. Good. Matthew 25. Áno, Matúš 25. Brother Roland, how does the parable begin? Roland, ako začína to podobenstvo? Matthäus 25. You can turn to the verse itself if you like. Poďme sa pozrieť do toho verša. Just the introductory thoughts. Tie úvodné myšlienky. How does it begin? Ako to začína? I don't mean the story itself, I mean the introduction to the story. Nemyslím ten samotný príbeh, ale ten úvod k tomu príbehu. Dann soll das Königreich des Himmels gleichen. Yes. Kráľovstvo Božie bude It says, podobné. then shall the kingdom of heaven be like these 10 virgins, Vtedy bude kráľovstvo Božie podobné 10 družičkám. servants. We normally call them bridesmaids. Alebo tým pannám. To sú služobničky. They're not guests of the wedding. Oni nie sú hostia na 5 wise, 5 svadbe. foolish. 5 bláznivých, 5 múdrych. So, without going into the verses Bez themselves, toho, aby sme išli do tých samotných veršov, if we were to look at Matthew 25, the first part, what we've just ak by read, sme sa mali pozrieť na Matúša 25, na tú prvú časť, ktorú sme teraz čítali, it says then. tam sa hovorí vtedy. What does the word then Čo to mean? znamená to slovo vtedy? It can have different meanings in the Môže English. to mať v angličtine rôzne významy. So I'm not sure how it's translated in German, so we'll go with the English. Pôjdeme podľa angličtiny, neviem, ako je to v nemčine. Sister Kathy? Katy? In this context, what does the word then mean? V tomto kontexte, čo znamená to slovo? Das Wort dann. There's something prior that happens, Niečo, čo sa stalo and predtým now there's something happening after then. a potom sa niečo deje. So the word then Takže to slovo v angličtine je potom. can give the idea of order. Nám dáva určitú myšlienku poradia.
one, Najprv sa niečo stane Then two. a potom sa stane ďalšie. it follows on. Čo nasleduje. Subsequent, yes. Má to poradie. It can have another Ale meaning. môže to mať aj iný význam. Now. Then can also mean Potom, alebo u nás vtedy, môže znamenať at the same v time, tom istom čase, or as Sister Kathy just said, alebo ako povedala Katy, now. teraz. So that would be To by bolo one 1 and one. a 1. Does that make sense? Dáva zmysel? In the English, you can have two V contexts. angličtine môžeme mať dva kontexty. What word did you use? It can have this context of subsequently or something that follows. Niečo, čo následuje jedno za druhým. You could say after this, Po tomto, or it can also mean at the same alebo to time. môže znamenať v rovnakom čase. So in Matthew 25 verse 1, Matúšovi 25.1, Brother Carl, Karol, is it option A? je Or to B. prvá alebo druhá možnosť. Does Matthew 25 Matúšovi 25, mean after? to znamená I'm going to say after this. po tomto, No, I'm going to say after that. Or does it mean at the same alebo to time? znamená v rovnakom čase. Let me rephrase all of Ešte that. raz to skúsim inak povedať. Matthew 25. Matúš 25, Is it saying that this is happening afterwards? hovorí sa tam, že toto sa deje potom, This is 25. Or does it mean this is happening at the same time? alebo to znamená, že deje sa to v rovnakom čase. Afterwards? Potom, A, same time alebo B. v rovnakom čase. Tell me A or B. A alebo B. Just with looking in the verse 1. Do whatever you want. Just guess if you want. Hopefully not. Oder du kannst auch raten. For me, it's after that. So you Podľa mňa je to potom. You're going to go for A. Because the word be likened. The word which one? Be likened. Oh, Be like it. yes, be likened. It's at the future. Then shall the kingdom of heaven be likened. My tam máme hneď napísané vtedy, ale oni tam majú to slovo, ktoré má So- význam aj potom, takže oni sa vlastne dohadujú, že ktorý význam tam patrí. Without going into the grammar, Bez toho, aby sme išli do gramatiky, don't be tricked by that. aby sme sme sa That'll nezaplietli. tell you in the wrong direction. Don't put liked to mean after. Nedávaj to, že bude podobné ako, že to znamená potom. Sister Aileen? A or B? A oder B? Then Sister Catherine, Mother Jean. I think 1, 2, 1. A. A? Tá druhá sestra si tiež myslí, že prvá možnosť. Sister Catherine? We would have to find out what it was at the same time as, but So if we're going to be at the same time, Takže ak ty hovoríš, že to bude v tom istom we want to čase, know what it is at the same time as. yeah. Good. že v ktorom rovnakom čase, s ktorou udalosťou. If it was at the same time, we want to know it's the same time as what? Ak by to malo byť v rovnakom čase, tak v rovnakom čase s čím? Good thinking. And your answer is? A akú máš You odpoveď? don't have to tell us what the same time is, but A or B. Nemyslím, že v rovnakom čase s čím, ale myslíš A alebo B. Okay, so if you're going to go with B, Ja si myslím, že je to B. you know what I'm going to ask you. You know what I'm going to ask you now. Weißt du, was ich dir fragen werde? It's the same as what?
genau gleich. Je to So hold rovnaké your ako answer. čo? I'll give you a bit of time to think. Brother Jim? Said B. B. Sage B. Brother Carl? Karol? Of course you can. B. Look at B? this there. What, are you smiling, Sister Aileen? It's okay. Good. Sister Kathy? The precious mountain. Brother Roland? B. Sister Sarah? I was just the same thought as Catherine would apply to A. After what then? So, I'm undecided. I'll help you. After Matthew 24? Po Matúšovi 24? Yeah. Then A? My sister? A or B? A alebo B? Not enough? Brother Jonathan? Jonathan? Oh, good excuse. Sister Shemaine? Amen. Sister Sabina? Znamená? I'll give you a second to respond. Okay, so if it's B, Ak je to možnosť B, same time as what? tak je to v rovnakom čase ako čo? So Matthew 25 Matúš 25, is how many parables? to je koľko podobenstiev tam? Sorry? One? Jedno nie. Brother Roland, how many parables? Koľko podobenstiev je v Matúšovi 25? You okay with that, Sister Catherine? Yeah, okay. Are you 3. sure? Or you Súhlasíš? just saying yes? I'm just saying yes. You're just saying yes? Yeah. Okay, because I was going to ask you to tell me which are 3 out if you're going to say yes. Okay, Brother Roland. Roland? 3 parables. First, Ktoré sú tie 3 podobenstva? Die Jungfrauen, The virgins virgins, Panna, anvertrauten Zehnter, and the talents. 10 O talents. talentoch. Sorry, the talents. yes, und vom Weltgericht. Und von Weltgericht. and the judgment. a súdny deň. I want to call it something else. Ja by som to nazval inak. Das ist my headline. Yeah, I know you were doing your headlines. That's too easy. Hej, ty si iba prečítal tie nadpisy, to je veľmi I'll do my jednoduché. headlines as well. Meine Überschriften. Judgment of whom? Das Gericht von Je to wem? súd Who's getting koho? judged? Von der Welt, von der Welt. The world. Wer wird Parable. Sveta. Oh, oh, V tom podobenstve. Literal. buchstäblich? Wer wird buchstäblich im Gleichnis gerichtet? Sister Catherine's got a Bible open now. Come on, Sister Catherine. Okay. Number four. 3. Nummer 3 ist das Gleichnis von You don't want the subtitles? But you even give you subtitles, but if it says judgment, not that one. No, it Yours says the doesn't sheep say and the that. goats. Sheep and the goats. Can you see that? A to Oh, sú okay, ovce okay. a tie Because if it's kozly. virgins- Wenn das nun die Jungfrauen ist, What did you call number 2? wie hast du das Nummer 2 genannt? Den anvertrauten Zehnten. Talents. Yes. Ja, it's different, but yeah, we can. Yeah, the talents or the gifts. Tie talenty to sú tie dary alebo So number 3 hrivny. would be sheep and goat. Okay, A potom Brother- rozdelenie na ovce a kozly. Brother Roland. Parable number Prvé 1. podobenstvo. Gleichnis How many groups? Je tam koľko skupín v prvom podobenstve? 2. Who's checking parable number 2? druhom Everybody got it in podobenstve- front of them? You have it in front of Je you? koľko skupín? Parable number 2. Nummer 2. How many groups? Wie viele Gruppen sehen wir? Es müssten 2 Gruppen. It should be 2. Mali by to byť It is dve. or it should be. Ist Sú das tam so dve, alebo oder mali by falsch? byť dve? Das zusammen. Sind es 2 Gruppen oder? In 2 Gruppen. Yes, 2 groups. 2. Dve Okay. skupiny. Verse 15. 15. How many verš. servants?
Koľko je tam služobníkov? Okay, 3. Three Dobre, servants. tu How sú many traja groups? služobníci. Ja, 3 Gruppen. You changing the groups? Tak mali by to byť 3 skupiny. Zmenil si to? Remember, parable number 1. Pamätaj na to, že prvé podobenstvo. How many virgins? Koľko je tam tých panien? 10. 10. You still said there's 2 Ale groups. sú tam dve skupiny. Zwei Gruppen sind. Brother Carl, Karol? 3 servants. Yes. Traja Because služobníci. we have Like, two good servants and one bad servant. Sú dvaja dobrí a jeden zlý. Like we have 5 good virgins. Tak ako and sú five múdre a bláznivé bad družičky. virgins. Im ersten Gleichnis haben wir 5 Könige und 5 Jungfrauen. we'll do it here. Spravíme to tu. Number 1, 1, 5 and 5. 5 a 5, to je prvé podobenstvo. Number 2, Druhé Brother Roland. podobenstvo. Three all together. Všetci traja sú spolu. So number 1 has got 10, number 2 has got 3. V prvom podobenstve ich je spolu 10, v druhom spolu 3. 3 insgesamt. How many groups? Wie viele Gruppen haben wir? Ale skupín je tam koľko? Was meint er mit Gruppen? What do you mean by groups? I asked you number 1 how many groups? 2 straight away. Z toho prvého si mi to povedal hneď jasne, že sú tam dve skupiny. You didn't ask me what I meant. Okay. Nicht gefragt, wie Tam si sa nepýtal, čo tým myslím. meine. Okay, I'll tell you what I Dobre, meant. tak ti poviem, čo ja myslím. 5 were wise, 5 bolo mudrých, 5 were 5 foolish. bláznivých. So 2 groups is wise ones and Čiže tie foolish dve ones. skupiny sú mudré a bláznivé. Number 2, how many wise servants? Koľko múdrych služobníkov je v druhom podobenstve? Ja, wir haben 2 kluge und einen törichten. 2 wise, 1 foolish. Good. Dvaja múdri, jeden bláznivý. So we'll do 2 and 1. Mhm. Good. Number 3, Brother V Roland, treťom podobenstve, brat Roland. third parable. Okay. Dritte Gleichnis. This is verse 31 if you're looking. Toto je 31. verš. If you're not, you don't have it in your Bibles. So, 2 Gruppen. Tiež dve skupiny. We'll do 1 and 1. A goat and a sheep. A je to ovca a kozol. So the whole of Matthew 25 Celý Matúš 25 is about 2 servants. je o dvoch typoch služobníkov. Everybody okay with that? Súhlasíme? So let's drop back to Matthew Takže 24. poďme sa naspäť pozrieť do Matúša 24. Because it says then, Tam sa hovorí, že vtedy, after 24 comes 25. alebo aj iným slovom potom. Po 24 prichádza 25. So I'm just trying to find which verse you want to pick up from. Ja sa snažím. Verse Poďme 30. sa pozrieť na 30. verš. And then A vtedy they're going to see sa ukáže Christ coming in znamenie heaven. človeka na nebi. You okay with that? Áno. 24:30. Kapitola Matúš And 24:30. then. Tam je tiež to slovo vtedy. And then 31 tells you what's going to happen. 31. nám vysvetlí, čo sa stane. 32 32. begins with what? Začína s čím? Sister Aileen, what does 32 begin with? S čím začína 32. I have to change to the English Bible. Okay. 32, right? Yeah. 24:32. Kapitel 24, Matthäus, Vers 22. Now learn a parable. Parable. Teraz je tam podobenstvo o figovníku. So everything that he's spoken about Všetko, before, o čom hovoril predtým, Davor gesprochen hat, which we'll say is real life, to by sme mohli povedať, že je skutočný život. is now going to be explained as a parable. Teraz to bude vysvetľovať v podobenstve. Sister Aileen, Sister Dahlia, what is the parable? Talia, čo je podobenstvo? 32.
Aké je to podobenstvo v tom 32. verši? Über den Feigenbaum. O figovníkovi? Figovníku? Explain how the parable works. It's the parable of the fig tree, yes. No a o čom to je? Das ist das Gleichnis vom Feigenbaum. Es wird gesagt, also was die Anzeichen davon sind, dass der Sommer nahe ist. The signs are when the summer's near. Že tie What is summer? znamenia nám ukážu, kedy prichádza leto. Dobre, a čo je to leto? Period. Ktoré obdobie? I don't know. Okay. Neviem. Brother Roland? You okay with that? Kannst du damit übereinstimmen? Yes. Okay. So summer is harvest, Leto je žatva. and then it says when the branch is tender. A tu je napísané, že keď zmekne When is that, Brother Jim? ten letorast. Tender, young. Ja, wenn die Zweige jung sind und saftig im Deutschen. When does that happen? When the branch is Kedy tender? letorast Dann sind die zmekne? Zweige jung. It's not summer. Good. Nicht im But, Sommer. Nie v lete. let's see. In the early rain. What season would that be? Ktoré je to obdobie ročné? Welche Jahreszeit Čas wäre das? jarného dažďa. She didn't hear what you said. In the spring. Im To je na jar. Frühling. So when you see the branches and the leaves come out in spring, Takže keď uvidíme, že prichádzajú listy na jar, then you know summer or harvest tak is viete, coming. že prichádza žatva alebo leto. 33. 33. Sister Catherine, how does that begin? Katrin, ako to začína? 32, ja? What does that mean? Also auch ihr, was bedeutet das? Parable, compare and contrast. Dass es ein Gleichnis ist. To je Vergleichen wir podobenstvo, Gegenstände. takže musíme urobiť 33. protiklad a porovnanie. Is the explanation of 32. 33 je vysvetlenie 32. verša. So when you see all these things, Takže keď vidíme všetky tieto veci, know that it is near, vedzte, že je to blízko, even at the door. za dverami. What's near, A Sister? Čo je Catherine? blízko, Katrin? His coming. His Blízko je coming. jeho príchod. Er kommt. Do you have a marginal reading there? Hast du einen Máš tam také poznámky a odvolávky? Marginal reading? Okay. It's an alternative reading. ja, eine, also alterne, Sú tam nejaké vysvetľivky? Máš tam v Biblii vysvetľivky? eine alternative Lesart. Says what? Fußnote. Oh, you mean like another word? Yeah, do you have it there? Where it says it, do you have a marginal reading, a little number? Yes. Hast du Or hier so eine kleine Zahl oder He. Buchstabe? He. Takže na tom slove, So instead of saying kde je it is near, napísané, it že says je to he is near. blízko, Stelle my máme iba, že je blízko. Er ist Tak tam je alternatívny význam, že nie je to blízko, ale je on blízko. er ist nah. Who's the he? Kto je ten on? Ist der er. Sister Aileen? God. Verse 30. V 30. verši sa píše, Son of Man. syn Good. človeka je blízko. So it's God, it's Jesus. To je Ježiš. 34. 34. 37. It says all of these things shall happen. Všetky tieto veci sa stanú. 35. 35. My words shall stand. Moje slova budú 36. stáť. No man knows when this is going to happen. 36. Nikto nevie, kedy sa to stane. Only my Father knows. Len môj otec to vie. 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Ale ako to bolo za dní Noacha, tak bude aj za príchodu syna človeka. Sister Sarah, you okay? So ask a question? That's what I mean. You okay to ask? So 37, 37. verš. it says, as the days of Noah, Ako bolo za dní Noacha, so shall also. tak bude podobne. That means likewise. To je podobne. That means parable. Teda sme v podobenstve. So
So we're comparing Noah Porovnávame Noacha with the coming of the Son of s Man. príchodom syna človeka. So when it says the days of Noah, what does that mean? Keď sa tu píše za dní Noacha, čo to znamená? Period of Je time. to určité obdobie časové. If you went back to 32, Keby sme išli do 32., what would the days of Noah be? čo by boli tie dni Noacha? Which season? Ktoré obdobie ročné? Summer? Leto? Hovoríš ty? Anyone Ešte else? niekto? Everybody agree summer? Súhlasíte s tým? Harvest, it's the very end. Yes. Žatva už je koniec, to je záver. Sorry, can't speak, I'm afraid. It'll catch us off guard. You can message me. But Brother Jonathan, sorry, I didn't see your hand sometimes. Brother Jonathan, your hand up, yes? Yeah, I would say it's spring, Ja by som povedal, že je to jar. just to have an alternative argument. You can't do that. That's not... No. By sme mali An alternatívu. alternative thing. Okay, Sister Sarah. Read verse 38 by yourself Prečítaj si 38. verš sama and then answer the question again. a skús mi odpovedať znovu. Čiže keď som povedala, že za dní Noacha, že to je časové obdobie a my vlastne vieme, že jar vedie k letu, tak za dní Noacha to je vlastne ten čas jary, ktorá vedie k letu. Takže to bude za dní Noacha je jar. 37, because it says the coming of the Son of Man, V 37. verši, you'd think it meant the very end. keď sa tam hovorí o príchode syna človeka, myslíte si, That's že when to he's myslí sa coming. na koniec, že na ten jeho príchod. But when you read 37 with Ale keď 38, čítame 37. spolu s 38., the phrase coming of the Son of tá Man fráza príchod syna človeka is talking about the signs of his hovorí o coming. tých znameniach jeho príchodu. Are we okay with that? Áno? Anybody not okay? Niekto je tu, kto s tým nesúhlasí? He's doing says that we don't know except the Father, but Also können wir Vers 36 there will be hinzufügen. signs, as in the days of Noah. Es sagt hier, niemand weiß teraz es, som nerozumela. aber der Vater. We don't know the hour, but we'll know the signs. My nevieme tú hodinu, ale poznáme znamenia. Yes. So we've done 30, we've gone right down to 38, Prišli sme až po 38., 39. 39. The flood comes. Prichádza potopa. And then verse 40 begins with A what? 40. verš začína s čím? Sister Catherine. Then. Then. So slovom vtedy. So that's what chapter 25 began with. S tým začína aj 25. kapitola. What does then mean? Čo znamená to slovo? We've got two options. Máme dve možnosti. Afterwards Potom, or at the same time. alebo v tom istom čase. We're okay with that? Áno? So it says, then shall two be in the field. Vtedy budú dvaja na poli. Werden zwei auf dem Feld sein. So the two people that are in the Tí field, dvaja, čo sú na poli, are they in the field after the coming of the Son of Man or before his coming? sú na tom poli po príchode syna človeka alebo pred príchodom. Sister Aileen? Elin? Before. Predtým. So all the verses that we've read so far, all these parables, Takže všetky tieto verše a podobenstva, čo sme zatiaľ čítali, talks about the days, hovorí o talks tých about the signs, dňoch, ktoré majú svoje and we've znamenia. got spring and summer. Uh,
And the Tu je spring to ukázané ako is where jar, all the signs are given. jar a potom prichádza leto. A na jar sú dané tie znamenia. And the summer is the end. Leto už je záver. So in verse V 40, 40. verši, when are the two people working? kedy pracujú tí dvaja ľudia? Here? They're in the field, Na jar alebo v lete? and then they're going to be taken. Čiže na poli sú na jar a vzatí sú v lete. Verse 41, 41. verš. two women are grinding Dve budú mlieť v mlyne, Werden auf der Mühle mahlen. here, tu, Hier and then they're going to be a taken. jedna bude vzatá, jedna Sama. zur zanechaná. Zeit des Sommers. Verse 42, 42. verš. we need to watch because we don't know when it's going to happen. Musíme bdieť, lebo nevieme, kedy sa to stane. Verse 42, Sister Kathy. 42. verš, sestra. Enlarge of what? Wiederholung und Erweiterung von Barnes. Of the previous time he said that? Yes, this is Das letzte Mal, als er es gesagt hat. Sorry, I'm looking for the verse. Well, 36. Vers 36. Great. 36. Verš 36. 44 says the same thing. 44 hovorí to isté. 45. Who is a faithful servant? 45. Kto je ten verný Blessed is služobník? that servant. Kto je a ten požehnaný služobník? 48. 48. Brother Carl? What's 48? Čo je 48? It's a bad servant. Bad To je servant. zlý služobník. Verse 45, the good servant. Verse 48, the bad servant. 45. verš je dobrý služobník, 48. je zlý služobník. Okay, so count how many stories we've got so Koľko far. máme zatiaľ príbehov? We'll begin verse 40. V 40. verši začneme. Roland? How many stories do we Koľko have? máme zatiaľ Verse príbehov? 40 is one. 40. verš je prvý príbeh, 37 ist 2. potom verš Okay, so we'll go back to 47, verse 37. To je There's one ďalší. there. Vers 40 ist 3. Which Vers, one's number 2? Which story is number 2? Die Geschichte ist Nummer 2. I thought you said Noah is number 1. Noah is number 2. Oh, which is number 1 then? Nee, das ist dann Nummer 2. 1, wenn Noah Nummer 2 ist. 32, Feigenbaum. Fig tree. Verse 32. Okay, we'll go with fig tree. figovník, Noa, Noah. Verse 40, the field. pole, 40. verš, Yes. 43, der Hausvater. 43 o We'll go to 41 hospodárovi, first. Wir gehen erst zu Vers 1. ešte je tam 41. 41. 43. Mlyn, 43. Ja. Ja, und dann 45. Und dann 45. a 45. Also Everyone 6. okay with that? So the latter ones, Takže tie neskoršie, particularly beginning from verse 40, zvlášť začínajúce v 40. verši, specifically points out two people. zvlášť ukazujú dvoch ľudí. The other ones, the earlier ones, imply to groups. Tie skoršie len robia ako keby takú implikáciu k dvom skupinám. So in verse 40, it specifically says there will be two. Ale v 40. verši hovorí zvlášť, budú dvaja. 41, two. 41 budú dve. 45 45 and a 48, 48. same story, Ten two. istý príbeh, dvaja sluhovia. So what we're seeing To, čo is vidíme, je, that there are two groups že here, sú tu dve skupiny
One group is going to start getting ready and one group isn't going to be Jedna sa ready. začne pripravovať a tá druhá nie. One group is taken or destroyed and one group is not. Tá jedna je vzatá alebo zničená a tá druhá nie. And then you get to Matthew 25 verse 1. Potom prídeme k Matúšovi 25.1. Brother Jonathan, how do you read that now? Jonathan, ako to teraz čítaš, to slovo vtedy? 25:1. We've done 24:40, Robili sme 24. kapitolu. 41, 40, 41, 45 and 48. 45 a 48. There are 2. Tu sú vždy dve skupiny. And now we're in A 25:1. teraz sme v Matúš 25.1. When's that happening? Čo sa tam deje? It says then. Kedy je to slovo vtedy? At the same time or in a Je sequence? to v poradí, alebo je to v rovnakom čase? I think you want to hear I just want to hear the truth. That will do me. Ja chcem počuť, jak to ty vidíš, čo je pravda. Nie, že čo ja chcem počuť, mi hovor. Failing the truth, I'd like to know what you think. Ja chcem vedieť, čo si ty myslíš. probably you can read it both ways. Ja si myslím, že sa to dá čítať obidvoma spôsobmi. So you read it both ways? Du liest es also auf beide Art und Weisen? I see your point. I don't have any point. Ja vidím, čo chceš povedať, ja nič nechcem povedať. us your Povedz mi, point ako the to whole- čítaš. Last 20 minutes Však to o tom rozprávaš posledných 20 minút. to say that we see that is at the same time. Že by sme to mali vidieť ako v rovnakom čase. Maybe we can read it also Ale dá sa to vidieť aj ako poradie. Vielleicht können wir es auch in einer Reihenfolge erkennen. So you can read it sequentially? Takže dá sa to čítať v poradí. Reihenfolge lesen. Okay, Sister Sarah, Sara, can you read it ty sequentially? to môžeš čítať v poradí? Okay, so you can't see it sequentially. Pre mňa teraz dáva väčší zmysel sa pozrieť na to, že je to v tom istom I čase. don't like using this argument, but there is no chapter and verses when this is written. Predtým neboli žiadne kapitoly a verše. This is just an easy way for us to break down. To je len taký The stories in jednoduchý different spôsob parts. pre nás, ako rozdeliť si ten príbeh. But beginning from verse 40, Ale keď začneme od 40. verša, you have three parables máme 3 podobenstva in 24, v 24. kapitole and then 3 in 25, a 3 v 25. and everyone is speaking about two A groups. každá z nich hovorí o dvoch skupinách. It's just the ones in 25 go into a lot more detail. Ale tie v 25. idú do väčších detailov. Brother Jonathan? Jonathan? Okay, I would ask, what are all these parables speak about? Ja sa pýtam, o čom hovoria tieto podobenstva? All of them? Myslíš všetky? I mean, when does the first parable start? If you, Kedy začína to you the prvé one that's in verse podobenstvo? 40, that's the one I picked. Ich nehme hier das Tak Buch myslíš z der verša No, I would 40? say 32. Ja som myslel 32. You said before that we have real history. Predtým ty si vravel, že sú skutočné dejiny. Okay? Is that correct? So, Oh, that's what I said. Áno, to som povedal. and what is this real history is talking about? A o čom hovoria tieto skutočné dejiny? 1260 maybe? Or including the 1260? 1260, vrátanie toho. And then what is the coming of man referring to? Is it the second advent or is it A príchod 1844? človeka sa myslí čo? 1844 alebo druhý príchod? Das zweite kommt und es ist 1844. So because if it's talking about the 1260 and the coming of man is Lebo 1844, ak to hovorí o 1260 a príchode človeka v roku 1844, then maybe all those Syna parables človeka. are talking about Millerite time Tak- period, and then you would have first
1260 in the historical sequence, and then the parables, the Millerite time period. Tak potom si myslím, že všetky tieto podobenstvá hovoria o období Milleritov. Najprv máme historické poradie a potom sa udejú všetky tieto And podobenstva. option 2. Und Option Nummer 2. A ešte aká je možnosť druhá? Okay, then we would have to clarify her point. Museli by sme vyjasniť, What is at the same čo time? to znamená to slovo v rovnakom čase. So, if we say, okay, all these parables are, let's see, parallel to each other, Ak všetky tieto podobenstvá sú medzi sebou then paralelné, each parable would be at the same time, tak každé podobenstvo bude v rovnakom čase, but they follow, all the parables are following a sequence 1260 Millerite time period. a oni vlastne následujú to poradie obdobie 1844, čas Milleritov. Verse 40 and verse 41, Verš 40 až 41, is that the same time je period? to rovnaký čas? Hier über die gleiche Zeitperiode. As each other? Jedno voči druhému. I don't understand your question. Verse 40 says 40. then there will be two people in the a field. 41. verš, kde sa píše, že budú dvaja na poli, Verse 41 a says 41 hovorí, 40 heißt es, two people will be at the mill. že dvaja budú mlieť v mline. Müde sein. Is that at the same Je time? to v tom istom čase? If you're in the process of dealing with your wheat, no, it's first the field and then you have the meal. Wenn man in Prozess ist, dann hätte man erst das Feld. und Môže dann to byť aj najprv pole, So potom verse mlyn. 40 says 40. verš hovorí, they're in the field Sie sind im Feld, and one shall be taken. einer wird genommen. budú dvaja na poli a jeden bude vzatý. Sorry, verse 41 says 41 hovorí, they're both at the mill budú v Beide mline sind bei der Mühle, and one shall be a taken. jeden bude vzatý. Are they Jedna. taken at different times? werden sie Sú zu vzatí v verschiedenen rozdielnych Zeiten. časoch? Okay, what does, I have problems to understand it in German. What does taken mean? Ich hab das, V nemčine mám problém rozumieť, čo znamená to bude Go vzatá. to the last part of the verse. It says one will be taken, one will be left. Tá posledná časť toho verša hovorí, jedna bude vzatá, jedna zanechaná. zurückgelassen. Whatever it means, Čokoľvek to znamená, Das bedeutet, in 40, vo verši 40 does it mean the same thing in 41? znamená to isté ako v 41. Vers 41, Whatever it means, does it mean the same thing in both verses? was auch immer es Čokoľvek to bedeutet. znamená. Teraz nejdeme rozoberať, čo to znamená. I would agree. Áno. So is it happening at the same time in both Takže verses? deje sa to v rovnakom čase v obidvoch veršoch? Yes and no. If it's the same symbol and if the field is the same as the meal, then it's at the same time. Ak je to ten istý symbol, ak vlastne to pole je to isté ako mlyn, tak áno, deje sa to You're v just tom offering a istom logical čase. argument. Of course, if it didn't mean the same thing, it wouldn't be the same time. That doesn't help us. To nám nepomôže. Samozrejme, ak by to neznamenalo to isté, nie je to ten istý čas. Diskussion, wenn es das jetzt nicht das gleiche bedeutet, dann ist es nicht das gleiche. My question Moja is, otázka je, Frage nun, how do you read those two ako čítaš verses? tieto dva verše? Not the options that we have, because we all know what the options Nie to, are. aké máme možnosti, ale ako ty to vnímaš, keď to čítaš. Okay. Oh, you asking me? Yeah. Okay, I would read it that the field and the meal is a repeat and a enlarge. Ja to čítam ako tak, že to pole aj mlyn sú opakovanie a rozšírenie. Roland? Wenn ich es mit dem ersten Gleichnis vergleiche, when I connected and compared with the first Keď som Mit to dem porovnal s tým Feigenbaum? prvým podobenstvom, dann hätte ich erst den Frühling und dann hätte ich den Sommer. then I first have the spring and then the najprv Ich hätte mám erst das Feld und dann jar a hätte ich potom halt leto. die Mühle. first the field, then Najprv Also pole, zwei potom mlyn. Abschnitte. it's like two Sú to ako If you keby do that- dve poradia. If you go to the fig tree Ak parable, pôjdeš do podobenstva o figovníku, you said summer is harvest. tam si vravel, že žatva je leto. Yeah? Das wäre die Mühle. A to je ten mlyn. So 33, Takže which is the 33. verš, fulfillment or the spiritual of 32, ktorý je naplnením 32. geistlich von Vers 32.
Summer equals what? Leto je čo? Sommer gleich was? Tell me what summer equals. Sommer ist gleich Čo je leto? Ernte. No, that's the parable. Summer equals what? das wäre das Gleichnis. It says in 33 what summer equals. V 33. verši, čo je leto? Der Sommer gleich Ja, die Tür, Gerichte, was meint er? Just read the part of the verse where it says what summer Prečítaj is. časť toho verša, ktorý hovorí, že čo je leto. der Sommer ist. I'll help you. If we proof text it, Ich helfe dir, wenn wir es nun mit Belegtexten. so in English, 32 says V 9. angličtine v 32. verši sa hovorí, že je blízko. Yeah, 9, yeah. So you got the word in German Takže 9. máme to slovo v nemčine blízko, And in alebo v slovenčine 33. blízko. Vers 33. There's the word that says near. A potom v 33. je, treťom je trošku iné slovo, ale my to tiež máme, že blízko. Das gleiche Wort und er sagt, so sollte es auch sein. And it's the same Greek word. Und wir sehen auch bei Strongs, dass es das gleiche griechische Wort. So 32 something is near and 33 something is near. V 32. je niečo blízko, aj v 33. je niečo blízko. 33 ist etwas nahe. In 32 what's near V 32. is to, čo je blízko, je čo? summer. Leto. In 33 what is near? V 33. je čo blízko? Who's coming? Príchod koho? The Son of Man. Syna Son človeka. of man's coming. Der Menschensohn kommt. So summer Takže leto Also, is the Son of Man je coming. príchod Syna človeka. So that's one To parable. je jedno podobenstvo. Then if we drop down to 40, Keď prídeme do 40. verša, we'll hold on to 40, mm, and I'm going to go back to ešte 31. sa vrátim do 31. 1. When the Son of Man comes, Keď príde Syn in človeka, 31, angels will sound a trumpet a anieli zatrúbia and they'll gather together all the a elect. zhromaždia jeho vyvolených. They'll gather them. Zhromaždia ich. In verse V 40, 40. verši it says there will be two people in the field. sa píše, že budú dvaja ľudia na poli. One will be Jeden taken bude vzatý and the other one will not be a druhý taken. nie. So, what does the taken and left behind mean? Čo znamenajú tie slova, že vzatý a zanechaný? What's the car? Sorry? Separation. To Separation. znamená rozdelenie. So, where would they be taken and by whom? Kedy budú vzaté a kým? Australia? On the field. Where would they be taken to, not from? Nie, odkiaľ budú, ale kam budú vzatí? To heaven? By whom? in den By the Himmel Son und of Man. von wem? 31. V 31. verši. Von wem werden sie genommen? Or by the angels? By the angels. Tí budú vzatí anielmi. So, verse 40, A 40. verš he's talking about two people in the field. hovorí o dvoch ľuďoch na poli And then the second coming, a o druhom príchode the angels will take one and leave the other. anieli jedného vezmú a druhého nechajú. So it's repeat of the parable of the fig Je tree. to opakovanie podobenstva o figovníku. Then 41, 41. completely different story. Úplne iný príbeh. There are two people who have gone to the mill. Sú dvaja ľudia, ktorí išli do mlynu. One will be taken by the angels to heaven and the other won't. Jeden bude vzatý anielmi do neba a druhý nie. And verse 42 40. is the explanation of both parables. V 42. verši vidíme vysvetlenie obidvoch You podobenstiev. don't know when Jesus is coming back. Nevieme, kedy sa Ježiš vráti. And then verse 43 gives another parable. 43. dáva ďalšie So podobenstvo. now Jesus is a thief. Ježiš je tu ako zlodej. Verse 45 45. talks about a wise servant. Sa tu píše o múdrom služobníkovi. And verse 48 talks about an evil A servant. 48 o zlom. So each of these stories
talk about two servants, Každý z týchto príbehov hovorí o dvoch služobníkoch. and they're all repeating this same theme: A všetci opakujú tú istú tému. good and a bad person. Dobrého a zlého človeka. And then when you get to Keď 25:1, prídeme do 25.1, it just explains the same thing again, znova nám to vysvetľuje tú istú vec. just like it did in verse 40, Tak ako aj 24:40. v 40. verši. Then two people in the field, Tedy dva ľudia na poli, 25:1. 25.1. Then two groups of virgins. Tedy dve skupiny tých panien. It's all happening at the same Všetko sa time. deje v rovnakom čase. If we start thinking about Millerite history, Keď začneme rozmýšľať o dejinách Milleritov, we have to remember musíme pamätať, that Millerite history was meant to be the final že generation. dejiny Milleritov mali byť poslednou generáciou. 24:29. 24-29. Immediately after the 1260, Hneď po 1260 the sun will be darkened and the moon will go dark. sa zatemnie slnko aj mesiac. In the other passage, it says blood. V inej pasáži sa hovorí, že bude ako krv. The stars shall fall. A budú padať After that major sign, hviezdy a po týchto then you'll veľkých see znameniach Christ coming in the clouds of heaven. uvidia syna človeka, ako prichádza v nebi. And then the Na- angels v will gather oblakoch. the elect. A anieli zhromaždia jeho So vyvolení. whether or not it's Millerite history or our history, it still works the same. Či sú to dejiny Milleritov alebo naše, funguje to rovnako. So 25:1 25.1 is the same time je period, ten istý čas. this preparation Je to time. čas prípravy. Preparation time, sorry, yeah. I said separation time. Preparation time, yeah. I've said separation. I meant preparation. Okay, so I've got one question. Mám jednu otázku. Oh, carry on. Yep. Someone said? I just wanted to know, was my suggestion or explanation, is it wrong now or? Čiže to, čo som hovoril, je nesprávne? Sa chcem When you spýtať. gave your explanation, Keď ideš k you offered two vysvetleniu, versions, but you only gave one. dali That's why sme dve I možnosti, understood. ale ty si dal iba jednu možnosť. I missed it. No, I was saying that depends on how you read it. Historical events, Závisí na tom, ako to čítaš, povedal som. and then the coming of the man is described in different Že parables. tie dejiny a príchod človeka sú popísané v rôznych And these podobenstvách. parables are all simultaneously, Ale že sa dejú v rovnakom čase, tie so at the same Podobenstva. time. But if you read it the other way, that you have the 1260s, ale keď to čítáš inak, že máme 1260 and then the parables, a potom tie podobenstva, then you have 1, 2. Dann hat man erst das, dann dies. Erst das eine, dann das andere. neviem, Verse nerozumiem presne. 29. verš Refers to the 1260. nás odkazuje na 1260. Immediately after the 1260, Okamžite po 1260 three things will sa happen: stanú tri veci. sun, moon, and stars. Začne nedelný zákon, pardon, And then nie, you see the signs of the Son of slnko, Man hviezdy a coming. mesiac. And then verse A 32 32. verš speaks about the beginning of these series of parables. hovorí o začiatku série týchto podobenstiev. And 32 32. gives the idea of spring and summer, dáva tie myšlenky leta a jary, which indicates that you're coming to the end, because it says summer is near. čo indikuje, že prichádzame ku koncu, pretože to leto je blízko. So this nearness of his coming Takže blízkosť tohoto
begins príchodu somewhere from around verse 29. začína niekde okolo verša 29. You described it as the Millerite Ty history. si to popísal ako dejiny Milleritov. So from the Millerite history onwards, Takže od dejín Milleritov ďalej, because that's where verse 29 would bring you to. tam nás vlastne ten 29. verš privádza. Some of it's a little bit before 1798 and some of it's Niečo after. z toho je pred 1798, niečo z toho je potom. These signs that happen towards the end Tieto znamenia, ktoré sa dejú ku koncu, show nám you ukazujú, that his coming is že jeho near. príchod je blízko. So all of these servants here Takže všetci títo služobníci tu, are all happening toto všetko sa deje after the 1260 po 1260. that you call the Millerite history, A to nazývame dejiny Milleritov. or you could call the time of the end history. Alebo dejiny času konca. And what it's saying is, A čo to hovorí je, in this time period, there are two servants that are seen. že v shown. tomto čase sú dvaja typy služobníkov, ktorých môžeme vidieť. Dva typy. And from verse 40, there are 6 parables that are given A that v describe the 40. same thing verši over and over again. Je 6 podobenstiev, ktoré sú na to dané. Od 40. ďalej. And it's not going back to the 1260 history. Ale sa to nevracia naspäť do dejín 1790, do It's 1260. saying in the time period of spring, Ale v čase tej jary these 6 parables will be sa fulfilled. naplní týchto 6 podobenstiev. 2 in the field, 2 at the mill. Dvaja na poli, dve v mlyne, The story of Noah, príbeh fig Noacha, tree. figovník, the faithful and wicked servant, dobrý a zlý služobník, then the parable of the 10 virgins. podobenstvo o 10 družičkách. These virgins, they go forth to meet the bridegroom because they know he's about to come imminently. Tie panny idú vlastne v ústrety ženichovi, lebo vedia, že sa už má navrátiť v blízkej dobe. They don't go to meet him centuries before his arrival. Nejdú mu v ústrety storočia predtým, ako má prísť. The last 2 parables are a bit more generic. Tie ďalšie dve podobenstvá sú... Okay, maybe I have difficulties to express myself, but I'm trying one last time. Asi sa zle vysvetľujem, skúsim to ešte raz naposledy. So we have the 1260s, Máme 1260, then the parable 1 starts that describes, in my words now, Millerite history a potom začína to podobenstvo, ktoré mojimi slovami popisuje dejiny Milleritov completely. From one z perspective. jednej perspektívy. First parable. To prvé Second podobenstvo, parable. druhé. Back to 1798 describes the same history again with another parable. Potom znova od 1798 znova sa vysvetľuje Third parable, same thing. tým With all the druhým parables, the podobenstvom. same A thing. potom zase tretie, štvrté. So in my V head, mojej hlave time of the end, čas 1798, konca 1798, 1260s are over. 1260 skončilo. Then the parables, Potom nasledujú podobenstva. all the same history, they always begin at Všetky 1798. tieto dejiny začínajú v 1798. Yes. Áno? So then you can read it both ways. No. Takže to môžeš čítať dvoma spôsobmi. Nie. Verse 25:1. 25.1. It says Tam sa then. píše vtedy. Yeah. That then is the same as verse 40. To 24, vtedy 40. je to isté ako 40. verš. Same time period. Rovnaké obdobie. Yeah, and when are these people on the field? 1798. Oni sú v 1798. So they are after the Takže sú 1260s. po 1260. They're in 1798 on the field, and the virgins come on the scene in 1798. Oni prichádzajú na scénu 1798 po We're in agreement. 1260. Áno, už chápem, sme v súhlase. At the same time. V rovnakom čase po After 1260. 1260s. Sure. Nach den 1260, ja. Chapter 25. 25. kapitola. Is that after chapter 24 or at the same time as 24? 25. je po 24. alebo v tom čase ako 24. I'll tighten it up.
is chapter 25, is 25:1 at the same time as 24:40? Ešte to skonkrétním, 25.1 je rovnaký čas ako 24.40? Yeah, it's Áno, 1798. 1798. Áno, to je všetko, čo som chcel povedať. Okay. 25 25 Kapitel 25 is after je something. po niečom. irgendetwas ist, So, of course, it's after the Áno, je to po 1260, 1260, samozrejme. but it's not after 24. Ale nie je to po 24. kapitole. It's like me asking, es ist To je so, wie ako als wenn du mich fragst, verse 40, 40. verš, Vers 40, when it says keď sa then, píše wenn vtedy, es hier heißt dann, is that after something or at the same time? je to ist es zur gleichen, po, ist es alebo je to ten danach istý oder čas. zur gleichen Zeit. V tom It's istom after čase. something. Je to po niečom. Es ist nach etwas. It's 1260. I don't want to annoy anybody here, but I would say 1260, then verse 40. 1260, verse 41. 1260, 25, verse 1. And they are always starting at the same point, 1798. Ja by som to povedal takto. 1260, potom verš 40. 1260, potom verš 41. A tak ďalej. Všetky začínajú v rovnakom čase po Everybody okay? 1260. I thought you had your hand up. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your Drahý goodness. nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu. We thank you for the privilege of being able to study together, Ďakujeme Ti za tú cnosť, že môžeme spolu študovať to explore your word. a skúmať Tvoje slovo. We also ask, Father, that you would give us a blessing for this new week. Prosíme ťa, aby si nám dal požehnanie do nového týždňa. We thank you that you have kept us safe and protected us through this past. Ďakujeme, že si nás tento minulý chránil. We know that we're living in troublous times, Vieme, že žijeme v čase súženia, and yet you have promised that you will hide us in the cleft of the rock. ale Ty si zaslúbil, že nás ukryješ v skalných ukrytoch. May we hold on to that Nech promise sa držíme toho záslúbenia, and trust you. a aby sme Ti verili. In Jesus' V name mene we pray. Ježiša. Amen.